Lunin tasil se Mr. Talams. Ikot tebok mereka sule mertal teal guk no se edologi teal radio station raw guk merel al talial sil semong mo se edal guk o tia guk kora mokte ngarel al talial sil sel raul makkoram la medum el al sil sel lawang game. I Mr. Talam sagot teme bok gulingit ma guspe talte ale ba dodar sa susugid magoteng sokal mal ngutalte ale margo mo osusra ay budul marklay ma rogul belaw abilung ma ebiraklay ma rogul masila belaw ma tirigal togobet sel mora president ma vice president ma rogul ngara executive branch. Tirigal mora Senate President Baules, marogul senators, Speaker Anastasio, marogul members sa House of Delegates, governors, state legislators, marbekal adal tira oreng sa tial program el al itasil sa. Agora may liliak kal susangay ke Mr. Talam sa kluguging Senior Citizens Day, maktirigan mal lodar sa muil klamae ma Euro School mora senior citizens sa Blur Belao lar nga ma family nga mal diregal mugtal te al merenga solir senior citizens sa Blur Belao tira amral wal lungot mok kertel balum el al time kada sa edel al ngarngi esel ba akle encho ayel guk klungel el tal balum Mr. Talam sing mal again akmal merenga sulem mertel te al kamal ngartiang al kotel mokte nga maral mertiang diregal mo wais sa other belaw rokui ramokte nga guk na other siyang klegal sokal mora drual ra aging lela tigel senators sira November 23 last year le tansyo nga no okam ay margigak agulu special te al Mr. Talam sel diregal Wablok ngul olger family nga ka togoniar angos mar antis nga kal lulutruvertire wak bakngu segidel guk endorsement tra family mlo ay sertira klolurung wala ka mamokte nga kal swakal mo loyang klegal mortial klorur tel mora senate al mil senkira November tiregal gora ngaya telegam lamral mga dadura bebirar ad indik tiregal mal gora merenga saul girel talte alle kung mara kasi tiagidel guk tokoera mera radio adiregal te illegal mos egal el ngul guk mo mga dadu mara tokal other belaw wal gora dirga ka te illegal guk mestri diregal mos egal guk ko ay sa bebira tokol gulat kan mamot mokra tal maral mel sukumak mongol tanga tamak mura senate Mr. Talam nga ka diregal yakal akoteng sokal diregal hospital te alle diregal wakora modidi ak o ya kumra kwaseng diregal giredalo ay sel kwase ka kamlargil me mang akmal ngartiang mal proud diregal ay sel kwase nga ka o nga ka mil el oriore mlekira garbe edem na kulatiul akumra kwase gel guk te legal diregal mil goro rap kulatiul diregal mal ngariap tokol guk sobel ma atleta leksilu aul mendiregal akoram la contribute guk mora skule nga makukurior nga ka kungot mokel al time tukunia malswakal merenga sulela kayidele Herman Francisco ma sa truninote with public auditor manggal ima Herman Francisco diregal mle former director Racers ditirgay gidya mle neighbor gora moklol adel diregal wal gora I can say tel ambay ne first tel gora mentor nga diregal gukul otiatar arail gukul mle masadra life tira nga college sel diregal mle open ako koraw do swega ma arungul kasi tagida diregal tel mora school diregal ngariak lolutu telel makmal gora hapil diregal gukora ngartiang o aisra tigigil gukora mle impact rak lang nga rak kegaril buigil ekmu gora pulatiul Age Mr. Talam sa altama kira blue ramal koyo. Namo over 10 years el ngwadrang aklegal mora blue ramal koyo.
tiregal abiga Raksan Siwal Belesam ngarinya tewal ngalgam maktiregal malding artyang nguptal teal momrang asulela masranga el diregra yel gukka maga loriol girela gukka family rama madiregal yel gukurung legra tora boy ak seral al president al askar nga of course el mo minister ak mal ngilu sel blessing ma support ngil gumrak kasegal tokol boy diregal mo mate medra family manggire del mo ba segi del guk support ra family mot mo claure letra boy akti diregal di sogal hospital te ale Mr. Talam se mal di diregal guk senda share out nga kal morar ngalge yaad mo olev ma morungul ma omo sa trigegi del tewal ngalge el gimda gingara mal goyo el kiramal goyo akmal Samaryari el mertiar al sil se mo aisra yegi del guk runguleg mga gel ngara platform nga ka kanya time Mr. Talam sen direk no sabi el guk nga ba bilngi el yegi del gor o aisra yegi del runguleg ma yel gora klegege nga ka urior el ngilu loyara newspaper mak umra concepto adabela direk nya lamang nya te elil masang Hindi diregal mal soal hospital te alle diregal di mo tatsa bebira to koy. Ngarinya agora kaldel ligel el wal gora maklol to koy el mal soal gora hospital te alle mo masad el girela guk mokte nga ul mak mal soal mora senet. Agote Mr. Talam se yal to koyra a food security blam brangsakal masakal ringira ayal gukureledra ministry malamol malong marang paset yagi dia tararail el gumrang kasing si elmo sob aklia belaw raptokol tokoy agot ta gumrang kasing sabi elmo sob aklidra tokoy ra heldrigid le gumrang kase al tsukum kada sabi edel lomgoro laigal galede rabulur belaw el mobotog en sabel ulam mo o gegarea te al el guk rigid el mga gilgal el nya de al salungil el nya de importer outside el meso israel bela o mo sea got el swagal el mo misi omrang al kwase Mr. Talam sa atogora food security agire de lo mesengil kwase al sugum kada importa 90% ragaleder outside de la blue belaw en giremel dire lo mesengi masese 90% trate el laudo del diagal rur tra al sel belaw todo de la blue belaw se girel dabdabo el toil do mesengi el girel moringa pala sirgi del lo mes kwase kada magarange etelegib el incentivize ra togoira ser sama omengeth although the dongoy tringia moragal ngia the producer al sela blur belo mang kamlarong sagi umrak kasi nga yabla ko odura tokol time dik mral melmol melumrak kasi segidia tara asmisi iya atogora ka rule matogora heldri gitar other belo si malbla takla eswa kal gora o example ra tara abalura mrigela Mr. Talam sa mal beot tringial biire Mexico malom gorula kalel ling labor ngia mal chip ndi belura mrigel understand el kwaset til ade kal sebe del mga mokring tawal sugum ka alawra tara belulom karaw ling mo si il dictate tapal sirtir mo si il kwasel sugum ndia gamrelang ang lagi stoba bebir mabelura mrigel mal tamal subsidize ra togora agricultural helper farmers tir mongmosapil in fact tabulura mrigel o magara bulura sina aklol trade raguk bulura rigel drole la mrigel masina akal el tob de la mrigel el morasina mga kamalong mara kasi tiagi tarat te al el mosapil el gut maklil el maran mo helper gid emergo helper tiral farmers el tira mal struggle eling vegetable el loguro lira mrigel sendengil nganat medel 3 weeks el mera blur belaw alam mo talbiyo taarara vegetable gid om koror ngir al sela blur belaw
lemrigela heavily subsidized ringi tungwal obaw do المرورنgi mo si elbio taaral mo kumdas seya gire del mo omes ringi ngarinya currently Mr. Talamse ngarinya uriol obon tre adro olbila kumdas sing talgibel mo ngarinya kal awanaira udaso mong diakal gat maklil gumra kasing morsel tetele la uriol gumra kasing bral mos el helper other belaw mga ka malamol lumrang at tiagi del tokoy yabok mal tangat ra ko teelel mo sois ba klamutan mo smisi isel urior el guluriol obon tre other olbile marong mos edel gut maklil maral helper farmers ablur belaw aktiregal lumrak pase tokoy ra omenged adiregal gire del omes ra te al الكواسيغا دا مغراني subsidize را other omengedling sel gotel klol expense ra watogor omengeda sel togor alu sel liga controller gid mangirel ngarinya subsidy Mr. Talamsel mo helper other omengedel girel seguir el togor alu lillage ngel ngigel el domran kwasing gotel healthy adigal sabela average el other belaw el salary nga ngariyo laurior am tamal ubang private sector amo afford ringi masela kal afford ringi tamo choose mo o ra yeldo kasing process tal food at mga gayi del malgal import tamal ubang makmalong manak maseng gire del ulin mo sabel ar adel afford ay gayi del guk ngungira abadingi del kal tara dire kay Mr. Talamsel tokal هذا المرتب مرة السؤال البوايا am saudan ngi kwase kadamo ayuda mal important yak malo umran ngi kwase kadamal tamal important di blol gisang al talgi blol ngosong sra wele del more youth kada blol di omesra youth di uspe aklisira ba dingir mgur di uspe ertil ngara to sports maga Mr. Talam sa umra kwase gida gire del involve ra youth ra blur bera nation building malaway siya nga kangal tangat limlegi karel adrak return na school yakmal merenga sulela president ramang saur selte al tilat ka kalmo member EQPB board makmlegi karel adal troyer tokol maklol adal mara member board hindi nga ka umrak kasi tokol ngaligel belaw amlang mo giririn mo partra tegi the nation building lola baigel do ako klagiging artira igel guk school blal ngay may gal experience artira uriora outside sumtuluro dem la return pol ngaray gay del board ma commission se dire kal ngari ate alil sum si in mormur te pol ang clear ako marak kasi namo gire del spera lettir gay dire kal optois el other belaw el gire ngari ang rirel gire la ablur belaw sel gora ong edel toe Mr. Talamsel dire kal mal so kal spera talte alle mo o ay serngim isya sel tokol kwaseng ngirel tial tokoy ra geisar belaw damaral de extend ringin mo nar bekla ako lokoy ringia kwaseng diakal girel di sel bolsan mal moklo turist eng maungi regid ngirel lober gal tabasul dia kalwal du kasi trigel hotel ngariyo adi morngi ang arang kletisel suku mong gukmlaw ulo mong gora kloba da surtigel mal ngara end nga ka umrak kasi ngarinya guk pebira uriol obon triar guk trigel adra turist makatakatal diregal guk o meser segid kwaseng wal gora bebira timing mo gigrete elileng la ngalsong sara la ngarang klen eng walguk talgiban momring tira kampitlo bengela yelguk maklon siobay nga ko umrak kasi tira kay gidel magigre la el malditir el momalo neme mro orurta ertertira gire del mal mongo sutrir mangaria uriol gukti ministry malas mlauriol obon trire akmla o ay sertiage Mr. Talam sara guk yelte al mosabig al isital urior ma diregal legal guk press conference ra obisa president makmla diregal lo ay sering ma maybe diregal point el sugal guk kora modulia kasing ngaringi selon el presidente diregal mla otabdil giri am gigrel adam ardil akmalo marashel urior hindi nga ka diregal malo ngitra seguid el guk tokora housing ma
talgibal mo omes ay gil interest tra ay gal loans. Ay Mr. Talam sa diyo ay so si belmutre elang yaktir ga pay off rablik. Etya bomregal haraw ringi sel interest ringi ako close sel principal ral talblay ako marak kasi se rulli mong mal mo lisel ko Rusya lang arigi dal dakal sabi dal kutpok la bebira aurior ma even ma rangal ge kalbora kalit sing talgibal mo ring arigi da ko kol ngosertir al sum ko mal mol nga ko marak kasi mal akum da sen se kutmok la ngil palasil mo help ra am ge ral adal guk malat kal diregal ko ko marula syo bartir maluk tamom ko orabli ay gide Mr. Talam sa mal ko ra bebira moktegel ngar al sel tial kukora pabilingi kal blabol sel kukoto din mora buay sel gumdas weng wal kora aklol el makasay ada direkal mo kora blool masad ringi ding mal gumra kasing gire del mo omes ringi moklo o singeda mapal sigi del girela tial tora climate change wal kora kada masad ringi tralo isak ringi ding girel el tubo dam sisi el pala sirigid kwase hoy al sum kam am qad ortil ay giden girem el mubrablim el mul morbab el tel al fit ay girel mo partra ling in the ending al tang expensive el lang in the ending say brigidra clora uriul seguida gumra kwaseng ay gide Mr. Talam samal sokal ngartiang guk mosiera bebira guk doswega maurung ulegal gumrak kasi akmo mang muriat te alel sebel guk mortial obis rigidra senet akmo orior loban trigel guk tar marterung el senator sel tira guk gibam dage gaukleda malsung makmongol tangat el mortial el drual el guk mo motmok la bebira oriol girela moklung ele dar adre belaw Mr. Talam sa akko hospital te alen di nga ka swakal bay al CBM gukora sabi kal ngateng gukora mo adu di ko hospital kasi al sum gukora nganya CBM el gukmo ogere alla kan sabi kal malamol mel gukmo smada baby rat ko inding mal ako ngit mal CBL gukkan nganya kari me bay mgora oger edo adu le gumra kasi tayida te al bay sa gukora mo ngit smada igel gukurung ulek musula candidate sabawe ngari adal gora mnemdengek mo may mongora sorira kogora msauda tel food security mong maklo tutelel giredel monia auriora ses mo mngeda modar de sal lo malayra klo kala krel belon may mong musabela au doder mortra al sela belwad mongi rabedengede edere kalungira keitsar Hindi el time tamel gok mong maklo ang isura government mabdila udo del ngania loan program ra NDVP el available in more other belol gerela uriora ses rabelu mada ngarasen mo miserngi ndakal sebel magrok el tagid el togoira uriora food security ra el selbelam la monia gagid el tial mal swake Mr. Talam se mat algrima gumdasing wal regal mo siglo hospital te alle la mut el smisi ay el togoil el gumara kasing girel makatmok la nga ka mo uspera example ra ay el togora ralma ay el ralma el barrel the water el ngara outside el mea sabel mal biota ara regal loru la brur belaw ending mlaringi seguid el lurior el gilt maklira olbira galula ol diregal lo help regal water balling company maula mo sa barir el campit el wal campit lo bengel ay geral mel gukta import tagida Mr. Talam sa swakal mo ay seringi el one example kida okmom kada kwase bekal babin me sois brablur belawa sa ed kwase ngara one el babi 150 pound egida importa tril babir outside el mesois bra pekkel seals el metmura blur belaw Hindi I got maybe talgibal all the igal de Iran di prices adirga kalsal change ababi loltraor igal sto igal pork loltraor sto angara $79 a pound arangar bela wala ka loltraor ngel ermir ngara $3 a pound en talgibal mering tira
akam pitlo wengel ngara outside el may tiagi da ule Mr. Talamsak akmil akulu yolo mentrado olbilo kwasengire del el momrura excise tax sa kasi kadamo tax rengel babi el ngara outside el ngulmay egi da special udo del help el subsidizer other belal tir gorola babi yes ako marak kasing talagi belongas aral engel ngara outside el may ending mo help per other belal now ngara ulmak kumda surtiagi del toya kasi al sugum kang medel mo sisya aral isegida ngam sa TL langgal other belal kasi at least akmutial udo dum sa Salvador talams engramurter al sel belaw ra ompering ngara outside el titob de tial udo drogir mangal udo dar murter al sel belaw seguida gumrak kasing missing ra tora palasira gumrak masegida kadam la mo regel sa edel lomdoy sa babi yemla kadam la mo ulo mentrada Taiwan yemla change sel generic pool ringel babi mamla mo ngila babi gid hindi la kadagat makli segid el palasi ese or tuira leadership ra olbira kalulaw el magut maklalla en mo sa edel maral helper adra arbela ol girela tora food security I hope en akmlo henchir sel gari me talgi be clarify segid guk position nga ka omrang ko sing mo help pergi ngai sigaman sulang ragir tilale ngerakaw le seya maral tara Amering ra adr bela ang wababi mgurule otrur liasu ragal ngara krel bela al meleng girela lo traning tagam tarsu adirek el tara mondail lo mesenia adr bela sorin mo adra sersa ti alone ngara National Development Bank lol go ni plasing mal mering el olngil alakilwi de agotel ngario ni angara 3 malumen 6% ta umolangi nga magara ruli seguid el lolngi laudo den mo que agreement sebela adel sol mo adara ses malube mo rablu madha betamo mana seguid el ngesra el loan ra bank waise Mr. Talam sa kung marak mase sel gayi dele tokora loan cédula bal mal ngario interest ringi asel dia kal sabe del control ringi sel interest rate del set ringi a federal government se emrigel a set ringi tablo all dingu sel plus ringi sel guk 1% el NDVP o malat ringi masel guk kal down sel interest ra sel doseng liable rate segit sel guk kal down hindi gumrak masetial 3.5% kumda swing sabel urior sabel ngar seguid el interest tegid atral lo mismo sing sabel di maintenance siempre lo el tilo bal merio di again kumda swing gire del goba al mor seguid el adro olbil o bal clisir kasi gire del el tax ngel ngar outside el may lendia kal sabel el campitlo ngel ngar outside sea kumra kasi akno umural da kasi gilo mendiak seguid el guk direk el blo considering el mortal marularal egiral mga outside akmal togubet selbio taaral dakal sabela igal gombalira Palm Spring mapalaware ma akwal el campitlo bengel se kumdas feng mo sisiul concept el sebel gut maklil girela guk togora shares ma omgurula babi ela tara alol gornya radel lool mang mering tira mom grula arm aklasem hal mering la rala igal gelela babi magalela mal kamang tukplasim bay sibril mo song malubet break even dia ka profit el maker ka singwara osnge me magara omreli mar other bela sibil magla babilia sui leng ngari gel standard el government asoril mo set mga model sibil di ola bay gal ko di iulangal el dorul walela tu malala tul malngoes gire de la bodo spe igal el fidel luargal ngara ang esaring tarpsul sengwa ngara mo meseni akong daseng in the ending moso is bertalo sil tol golgoring sel imposer segir el excise tax rengel meso is ngung geyid ludo del ngwa ara la kala babil ngun mereo segir ya seya garul ti akong das alaka da change ra pala sirgit etya ogi wa togol change la en
ako marak mase Mr. Talam sa tiya decision adro olbira kalula girel may giringi. Hindi ako dingek kasi ngara mla smodi hindi ako dingek kasi ngara ko ramal lore ka tiya luldas legal motmokle. Hindi nga ako umarak mase hindi akal sabi edel medong okle emsado kasi galela kal sabi Allah ngire masate la anda kasi am diya kam masate la adal mo mga level emduk kasi kada kasi ul badap tu ako marak kasi kita dirga katal de bestria adar be law selte al modo ora bar bak sa kada mestri kasi sil ul badap tu dia edik mo kasi dia kal sabi ako mda se seguir el mentality ako mda sabto kal magre la ada dirga mga narendik kasi ngirel ngarinyate al regay gidel lurior ikama mas amul mo soy se bringi inding girel logi o bangela aungil policies el support ay galuro el lageng imbring kita kampitlo ngel ako maklol siobal nga outside sel molgon in sabemel tagibes modi sel excise tax el molgonin morawat ela agarbo mababi nga outside el may ek mungwang rado rurngil molla magrado bal subsidize sa gagidal kakrosel wakle la babi mo turule la babi rasta excise tax Mr. Talam sa sabi edalo sparingil kwaseng diwatyal syntax. Syntax kukluru ringil kwase kada trial el ngul loyang momring la ara la dogol el trial guk ol ngayas kara uspela dogol. Aguk excise tax in this case the impose ringi kwase kada maru ringil mesois el sabi del ngul help pertial ngalguk pabil ngara belaw mo sabi del kampitlo ngel ngara outside. Now for instance al sukum kada kwase ngel babi 179 el mesois or dollar let's say $2 adi impose tax ringi eng sabi del ngungel babil kuklol trenya adar belaw kwase oy memol tra ringin mo o $2 ikamam gim kaber sel $1 because kadam le tax ringel mesois mung kaber expense ringi inding dia kalam ring el mora adal lom aring ya diom aring $2 di government ta help persegil el $1. That's a simple example sabi ko provide ringiling again ang galol trartial babi abolol trangil moryong song dia ka mga ulo mong talgibel maring la aurior el magarok tiaygid aktirekal tiya direkalo sisiwe Mr. Talamson mora atokoira ako ako mara kasi tame adra hel damin malokoy kasi ngire mo mga igal galede nga kamalo marat tila hindi kamo mesara abrasa malulis 50 pound el guga malulis mring la ara 50 pound el bras mengira del lomesa away gayid el omes kasi mga ada talgib lo mes sel tax edungul help subsidize tigagi del guk ngarasers Mr. Talam sa kamil nga adur adra business mal chukum ang akngari adra business gul nga adur tira kasi kamamadegi mind ra kwaseng kamamadiol trarti aklalo mal chukum mong mlera bela adra bela e komri limang adra bela ngun muska makam ultra ringi in the end we still make our money. Matya kung daswen we shouldn't be worried about the kasi kada mokmok di sel mal swad el gora momgot takliak kasi seludo da instead ra atwo del morarik en murtra al sel bela le udo del lorga un dia al udo del mora adal ngar ayowa seguida ahora mal veo tolom so del tayi del gokto ra food security sal de sel domiso min ngara kabremente ko malo duba o mangal el galler belao le mal healthy dice el domesa egal public school el al time te de aragal el galler ang barda sindra time ok mo ngal tangat magmangilten mo senator ngaraguruli mo replace seguid el galler ang barda longarnya angalga elementary school especially sel dom gar angalga mgegrey el mugorol mo klot mo speer lela omua diogang ngulo yara ata nama brase angal gamon ngua brase oitia diogang mang arada mo gibablo makitelen cloudy turn tira aigal marketing Mr. Talam sa kamal so kail algarim hindi nga ka dire kalolingit tra kamihar adra media
el direk el bornya te eliu direk el mora school mo mesa igel galo longar el altam ako marak kasi minister education na mla gut mukla direk el malungil urior el under leadership representative mo saw yes ako da sendiri ga sebe el mutual improve hindi ko marak kasi agal el mla mora school mal klo improvement tringil previously mla mo dia garwa get chaba mangara lola blo mistri di nga ka umarak kasi ako maral kasi chel gukurior atyal tokora PNMS mo banggal ngigil me asab el alta men walol ngosong sanggigil ngigil do balong mastrir mang tamala ngira ko Northern Reef ko up pedire gal wal kurang ngia a shortage ra masigi da ko courier lere la ministry mga tmok karingil el girel ensure kasi ngigil el girel merbela o era bul ngania te el todo el girel satisfy la local demand nga ko umra kasi ay gagid lurera sabihin mo so click til ay gid mo lokoringi aka umrak kasi igal taste ta sabihin el acquire it's an acquired guk kulul mel relil mo ngil ngal gukaw malubang pra ka nga kleling e guk kalbol sorry ra school ako umrak kasi sa ilguk change maybe sa edalo mo kasi sa ilguk Wednesday once a week and I think they're doing that slowly ay ga habits mo kada hindi ko marak kasing sabi dal chancing for the better ilang candidate kadire lulu Isaac mo taramok te gargar murten mo seneta samel el mo improve programs el girira our youth maram gegre ngal mi involver tira attagat kela balwad malubeng ekel togo el sabel ngosual ngoswira development terbelaun mo MCC el belu ngragel mo mesen gora alit tula program sara yudel relal time el momdas en cloud tutlel el giredel improve malube kada change mga moringi abel kul mora ar yudel relal time Mr. Talam nga ka ako tulong marang ako ra mentorship program akmal awul makka kurun mo ursel tigingeg mal koram lomre nga sulela selguk mlaratiul mlogro ratiul ako marak paseng girelar muklola el mospenda temir el investra Loventrier youth. I think you can only inspire, and I say this even though tirigel ade Mr. Talam nga ka tirigel ngarinyar bebir rowrio lobengek el tirigel nga nature conservancy tamlengal rapala high school latam na todo laba master certir en sel kotak proud niya sel bebila longod do ito kasi it's because of you and ako muna kasi sige del klangal tangat el kilura maybe ngel mal gora sokal direk ngateng Mr. Talam semre nga sulela former speaker no ay doon gumra kasi gayide ako ka child career nga karato environment pro nga te illegal no oro lo ngel PCS marong emle encourage nga kalamutol mo ra school ako muna kasi ang giredel maklawlada direk el girel investra why gaw nga kamal proud kasi tangaringar mga girel adal ngartial studio lobong game and I think maungilarum when you live in Madangek mase tial tokora adia ka read and I reminder nga Mr. Talamsel tingala former speaker ito ang dilok kasi mla o nga regal urore mal proud le kama tokor kama ma wai sam kwasengay agiluro lobengel a doctor golbo mong tartir Steven Victor Nature Conservancy agiro ko iluluro lobengel beto ka nga gabela sa mo mas ang clear amlan nga taratay matamla PCS ulo and had the great fortune luluro lobengel Mr. Idong sige da kung marak kasing giredel mo kutmakli el program el mo help para ayudar a Blue Belaw inspire tir omrang giredel mo omrang kasi they're gonna do better ako marak kasi kita dia we don't spend enough time el talgibel Mr. Talab sa bakmal mo excited and nga ka tiagi da diregal one el toil
Akmlara skura University of Hawaii. Mlaniawan el programa ra ngele le president ra University of Hawaii. El Ken Mortimer ngemle seguir el timing ya. Nge kwase sel kindergarten el module grade. Kamasubul munguyo. You learn to read. Diesel after say and you read to learn. Aro ul som togora blul adas kadi munguyo mo madengi. Ending ge ulam mal interesting nge di ngara gindere ngopti trengal gal mera dai ngal turak campus ak malawat teng Mr. Talam sele tigal ngal ga gadri gam ngel go toklo ng etiu school ndi already tamsada mo rang klel gali chaku mara kwasing ngire del malal meringira ngalege da mar ngegar el ad kwase oy gangar elementary emera high school ya next se amora dai ngak ngaram ngire drulil mo given it's part track life el gire del mo trungi nga kamalo marak masing seguida gire del inspire youth nga kandi gumrak kasi trigal youth sel return el merbelaw en the return el mel gire del place tira environmental tira sabarir el ngaringi emsu contribute back to the community, and that I think gumrak masing ngaringi bebira policy changes el gumrak kasin sa el gutmok mo help our youth. So la candidate ngania koler sabe dengan mura Please sumang okay malungil telal sit sa koler ng raer kamsulang malungil ko sange Mr. Talam se aktong okrabli ke mausra maligi ko ro masatial yang de orang setial toksiora kauma ya adre al time ngaga diblak takla selu mesre al timing ngaga 62 gigre la watire ragi del miguel buigul dekal miguel bu tram mokol aglo family emla maskuli emla ma makatega tolo ror la miso surablu elawe rabluade uror watire omkung tire aider elang malungil ngaradru ale al tam selu mesre la leng kira matangel wasekada selo to morora ngalgeze kazo moror gil met mura community o sil time kazo ase kazo mo kaza armigerel buigil mon mokol ade tirge gida mo bablur be laura tarak lbsei makaza mazangalil to koy selo mesre selu mesre al timing watiri ay gidin maklunga al buigil ilang amara gidin ngaradru alle ilang le tamla mo tamla mula ngal lira school ma mo ba school am na mo merek aurora na mo merek may latangar sil tulasing imora ate al mol masewra blur belaw nga umra lo siya makluniti ay gidin buigil ilang agidel bay way ngal na retire na moklol as amna gidel seta size mistri ate lir white ay gidel puig to tauta le giza belawa madeza se le giza ngara rule of law oy rule to lo rule gidel abwa gidel tirak lalla emar ko ol tautra ror dia kasib ila adal muradru al dio barngul le kaza bok lo rol lo giwala mangaktingu ala zakal mo segidi ya wase magmulugite buigi matigero gul senkura blu belao mesa mrangsing kalbuig o eleng temere ela lo labasru al o leng abluas tira elang temere ela gu gobal mo klu mnyaos komal msura te al ndi segida kwa zage mol me bisulang Mr. Talam sumal masaula ngel goler halek tiregal sokal mo wais was sengrang ngakal el dilli nge le gole kwase yad se duye Mr. Talam sel ngaga guk ngaringi longewi de rubagara bulur ngerang ara malgoyo
Tila dia ka konflikto ni obom other olbi. Dia ka konflikt ringi Mr. Talam sa igay guk magigarel duira Hamlet. Ending akmal ngaltangat diregal gigarel a. Diregal guk mlamos egal ngara igay guk tokoera wa tokora syugang ma guk duil ngara klobak. El diregal mal batoka blak subra alsel. Umarak kasi gayida diregal mal gora amla urong alise ngo maudaswe kal girela auriol ngutmok kal girela bulur bela mabuay akmal brenga sulit diregal guklo bakara telilabel diregal miska kate al diregal gukno ngara telilab diregal rubakar ngerang el no segal guk talor tire mro gim ngutmok auriol girela bulura ngerang ara malgoyo Musula candidate Kogoradi milogot togora school. Girira ayudma. Inde la sel guktomesa sel bitar ayude tangaringi tirgel guktim lagate lil mora school. Etirge gidi al ahmalux pe angeso. Ngara koral de swem el girir tirge gidel el yud el walam lagal tobra school. Man desse se klaudang etir men diakal sebir en maya ngilurior malubet ngaraure reng minimum wage malube diakate elir letem lamo sois para wato era drugs umlim rom metem lamo problem ra community ngraigel program el momdaswe en sebel mgat mokil girir ok mom gmo senator se Mr. Talam sa akle diregal goram la talgibal toucher siya umarak masi taptogol magigal el other belaw asorir el open asyo partir in fact taptogol tirgayid el magigal el ada lama maklolon el mara ertertir egida togol raga hablado douriol kwasegida kada magaray ngusutrir el ulumang tasabarir el malamol maltira ang artial tourism industry margoy sabail el gorgera udo del supportra aklangartir akmla o ay setiang ako marak masing ngarnya regulations el guk plabol sa edel gut mukli talgibel mo mga titra selurela FIV mo ol ngosera FIV talgibel stop auriora front mga kumara kasi gigida ako mara kasi tiadi regulations el blakat mukli SBL ngarnya la al direk lutur gut mok smisi itya ako mara kasi gidel other bela wa giredel ma gotul klunyolela ayel suku merweb trablur beraw engida gire del mo kadabla oil malgoira tokol kasing constitution na kasing sa edel mga lyo ending ngar o malgoy podarul morala nga ka segida ko marangi Mr. Talam sel mas katar example el gumrak kasing mal sa el diklugo ang pasala el solver tal issue kida complain na tora traffic la burbelaw adre bela dirga katal bol boto ke Mr. Talamso ta adra ngod blue ang artiang lu ulo mong tel traffic el malbio tara lamlay matana mo umlay tiya kumra kasi tiala ala pasar ada taxi ako mo support ringi egida aro del kasi podru la geran din dia kaudo dia egel duk kasi reef road nga umra kasi gid mo mutmok la reef road ndil sukum nga umrak kasi al sukum ka adrangod abulur kira abulur belaw engirem el moharaw driving permit every year el moharaw ringi kasi ngilang la $250 $500 a year el haraw ringi el moringa telem lo makal al sukum ko kasi kadangar ay mel tela el adrangod abulur ngartial abulur belaw eng 2.5 million negida obal tiang adak tu kasing di malmol malangari once el dru lagi lang sa edel cook is upbring ending ako manak kasi gayida baby la palasil at the very least tengiral ngariya di wait terngil kasi kada magarang gutmok kal helper other belaw el mulay gang le kada mem kada ida ra tokora traffic continually gadi importam lai dia ka ungil kukora udasul kasi magarad other set tokora traffic Candidate ngari adono mesatira internet or via Facebook. I see.
Yang anya direct sorry loger kaut na saigal togoil molkoy. Ngaraul mendiak blam gatmok raigan blam umrek lederak. Akong dal singigal togoil blam saudra food security matgora yudma. I see. Mr. Talam sung malungil mo ko ger. Ayel blal sa gutmok klisier, ngar executive branch ablak katmok. Andi yel gumra kwaseng gira dan makatmok la gira mor olbira kalulaw ang makatmok. Mangwal bol gotoma tialol sa ka okmo malong gotoma girel maror mringya. Rather olbi lengya mo sa el mo kay gidan moklol karakar gumda sa mo malugol uul mo sa dugot mo ka bebira urior. Sige dadi kada belum sodel al umrak kasi akmla o ay sir kami kasi abebira yel subsidy program lungut mo kon ma farmers abi lamlong black urior ngi uluspera obisa president kasi med introducer tial mo help ako mda senguk ako kung the swear other olbi medim lakal mo tmok hindi ako marak kasi tilay ako teklol sa edmo ngusugi da regal guk domdasol mo help para tora food security. Musula candidate direct lulu aisak mun sam al bonya telem el mora senete direct mu bolong sewa magegrel siobain mora other belang. El al time betokam gegrel siobain. El di grocery store. I see. Ngrangod el bedengel am gegrel siobain mondaswe. Egamom lisi el monia telia other belang morngi. Mr. Talam sa nga ka akmla maybe akmla mention na baby ringya ako ting ginadal talgibel close off baby loopholes alsila igalla inga katal milokot kasi gida makatakatal malamora kamarakal yapto ko tirgal buigel igal tirar murto ako mo do tira bekal silsa kasi kama mo malo no kama meme Selbol, ngarbaba tourist, siya ul makmlam rules regulation sa Mr. Talams. Hindi, ako marak masinggira lang nga almug laal mosmisi ityang. Ngira rulit yal, tokoira tourist mo exclusive. Aldi wat, ako example tyal, kasi tirgal adral la, exclusive. Hindi kasi MLD ko Mr. Talams, hindi kasi MLD ko, maral mo rakor, ko kumteer nga. Ngira mo true lawyers. Tial toko era turist material biglo tagire drulil mo exclusive club ego gukte alal mortir madara lil girir elagada akumrak kwaseng dat akumda sa sugum kadamral ngaringira ngudeng el magatmok di nga kumrak kwaseng ladia kal interest tergida ul mandia kal magatmok maybe gida nga leadership al adia kal domdas ringi loisay ul mandia kal magatmok hindi gida kumam kadamora amaral tele lauro ako marak kasen sa edel gutmok lang balwada sa edel gutmok lang daw marak kaseng gutmok mo help ako marak kaset tal to ra sersa buto kan bigre ladal dire kam lama digritira agriculture nga ko marak kasi sabil open na showartil lom karola babi karola mal amal so kal ngateng mal proud lo ay siya kasi tamal ko kasi ara lang ay sel ana mo $4 a dozen ra outside ang memit mo. Tiang away ko tulungi lamla open ra market rel all time. El mora local al ultral 350. Mela takay di drur trel al mo mala armil mal kalom garol. I think instead ra by the yil market ta ruli kid ok mo ruli sela al may gelongas instead ra market al dictator ngi ikada help ra local business sa blue belaw. Sige da, usaw da ringil. Ako mdaseng, malbato ka te ale, Mr. Talams, hindi gira la policy sel da maigil, mo, o maral truly ga da help our local entrepreneurs. Tigil, magikaril adal, malubat tar adal, al samariyar al mausyo bay. Leso kung mandiya ka drula, igidal la, malubang policies, kada mo, kada blo all dim itutuling wam kampitro banggela, are outsiders. Musula candidate sabaw ka direct el Minister Natural Resource Environment and Tourism et el tourism industry ako teklol sispelela do eklisi la economy ra blur pela elang wag yutel COVID-19 em na masimra
ablur belao modiaka skogil meso isber belao el do mesening la tergib el monumental time le betogel belu dola turisten ngia el mer belang ari terrakter ngi el covid-19 ngaragoral de swem el gut makli belao mo ready malu be mokl el mosabel recibir al turista malu betad ngar umral mirbel ngarakrel belao meso isbe el telgib el ngoswira ablur belao Ako tulule, Mr. Talam sakmal ngugtalte al mal momre nga sulela a Minister Health ma Vice President niya ko ngrara NEC matrigger rogul frontliners trigger rogul auror mlasob akli belaw mundirga kal tuktial rak tal mral mo impact rigida ti akma momlasois be Mr. Talam si kadamral momal aswara albuledel el motral dilari ako marang kasi tiang amal mla klo al impact ringi gida togunia belal mal lospe togora tourism e gautial gukka ti algarim el moger kasi tal tourism magarang abodo gora se edel gukko mesringi ni main el industry gid medel clora 50% tra GDP rigida o tuira togora klakangoda talam sak mal happy ko setil algarim mablo moger ngiling tiregal albanga ngi diregal ko se gidang magarang abodo podo trial mo help per tel togora tourism esebe del master tingil watyagid ako umarang ko se Taiwan tara balul el even ma WHO mabalul ada mla acknowledge tira success tira help al-ubatam la ngutel tora COVID-19 mal mo ngila adal rule ra alchela blula sabiil container ngi maybe ngladriga kal torolit eliminate cases tirending sabiil isolate ngi container ngi overall girel akmal bade bal kwase abelaw ma akotol ngani tagi del bil ngi lo bengela Taiwan akumda sing sabiil at some point adimre del time el sukum Taiwan either at eradicator tiang modia garabulurir malubeng sa edel kwaseng dia agi container ngi trigel ada sab edel tester tiral igadru la travel gukti dolong lel belaw Taiwan le tora tourist trigida direk ngara Taiwan al may meng kadmo ngar segi del gumdaseng tilagi da direk la do mesil kwase in the future ng mogora teletal ra atetele la travel mga gumrak kwase al sukum ngaringi ako ra ungil el teletal el sebe del assure blur belaw kwasing tiragal metpo al mer belaw diregal covid free hindi Taiwan agumra kwasing klote el diregal basically tala maybe modia ka covid ra blurir edo open ra gukti border gid ma Taiwan elemer tourister tiram enjoy ra blur belaw gid sebe legal gukka tiragal ngara tourism industry enjoy ako mara kasi kadangar segi dem ko gid guk mara travel maybe ako shawal albol ngania te al diregal guk dome se kad review ra really kasi oy se del trust ra sel tiragal guk tourister tiral may maybe tiagi dal new normal kada gora blo masada igan dinga ka umra kasi kumdase selom ko doring kwaseng travel bubble ngwad gukti de sebedel guk instead radi travel gukti ngarang ayang almer orior egad travel el gukti ngartel mora el wadim ngar alchela bubble mendia kas el mesois bel guk ngara angaral wal tamalia maluba kada introducer abes el guk korarak tel mera rubelaw como sula candidate malmereda time indicaba lo hay gire la climate change con direga maclo tutelel gire del lo meseni el atiagida turismo industrial do meserngin la dia el sebeden mal momilo el tuiringi la time gire de lo siga ngoda rolela agora sio bail mo ulen sebel lo tugura de long okma egana mirabela yang ari aratul gor oker el soril momdang le adru lem el girel selom ngisel oirang ayang le ul gom namru la al girel el mil oy tangara el ol maldart el tela klugur ngil nera edibit tugut makliastadil girel la endin de gal bagrok langra ko adru lem el girel segid el lom ngisel oirang ayang
Mr. Talam sa kamal, so ka, igal, gari makumarak kasi kayida, igal el challenge, dire ka lo all ta positioner adal mormurto. Maka umarak kasi, gida, ako umarak kasi, ako umarak kasi dire ka girela, tirigay gida, already tangar olbil, malat kalmut al mormurto, mangi dila adal mormurto, el melo all ta positioner ngi, in fact to the point, el dire ka girim el ma, voting recorder tir el mel kasi kami support ra, atora renewable energy hindi mlak engara ul may lang ka mo ko tiaw do swege ako teng tiagida platform ri del blado tabadia umrang ringa kasi tial lugal aklangar tiya all da kargid our environment unites us sel sabe del klaga rose Mr. Talam sel kasi oy kamete tanga ka kuk wigrayol daw and this sel walol da kargid del terun mo se kasi gid osisiw تجد الإيمول لوجا لقلنا الجدا أدي بندريني رابك الشيلس سيجد الجمرانيك بس السقوم تيال تغير climate change كده البلورة باسيفيك أغطى المناطق الجيران إسألو قلت climate change أتغير ألو يقوم داسن داخل الجيران المجلس رنقال أويل أولترارجيك مرة أدرى بلوك بس بليسم ستوب emission سرقمي الجيران المكان سيستن ترى أتغير ما أمرول ضروري kumda sigala mal sortel togol gusad ringi kwasingire del mo consistent hindi kam maybe ako another example ako kasi kadam last tobal dia ka shark finning ay gel mala abagallela adeng emrong adam bda me adial emrong el blar ngay ge kasi hale do try gang bring la ngul hindi kan gire del otil example kasi tiadegim tolerate ringi behavior mga kaumarak kasi selguk tokora oile Mr. Talams ako te seguida ongerung ako kasi ako marak kasi belaw dia ka capacity ringil okma mamoring sel accident invite to mali ako to klol ngia asset tergida blur belaw tagid environmental other tourist nga atal melonga sa tourism mang personally ang taragel urior el kumrang al kasi ndiak support unless ang ngaringya malungil wala technology nga ng klelo ul makadamot murngi di given a position regil gila la climate change lumara kasi tiagi dia biggest threat mira abulur belaw may gal bulura igal migrel yun sa Pacific ang gila dal mo consistent trato ko dolo ko ngi na ay mal ngarteng mo isa kasi tilagi da ko posisyon ng algirel ti alto ko man sulang candidate sangabawe koradi betoka to gerel sad mergan di ko adi gatte medo mal sumang korangan ya so Mr. Talam sanga ka oy mal saura mungtan mal brenga sule mertal te al no se del gukmei ya ka karteng sel mogera egal grimeng kala diregel mal aswar sel klol klamaria rengar nga ka malubong passion nga ka makura mo sel baby at time ya adro ring nga kasi ka kakotol di ngoro india ka kumra kasing sel kung do baby at time amal nga ngu maldit po el tang baby at time ngora telgib el mes malubong ngora mring ra other nga sira hindi bomodengek masing akmad adu ngil mral nga ngu lo mra kasi tiagi del to ka kumra ni kasing sebel el magut maklidar other belaw mang akti maybe kora hospital te ale bok tu yel wara final klamer sum ngora digya garim bo hospital tiang imral kora amla mombre ka tal chigang al adu etya de gal bol last Mr. Talams akmadayek masing labay wow alela maral may ngariya ko katama ko mo mutal mailing maybe tagi namla metwa badranga ka ada ko mo ring up to kol garil gila tial show black kat makli mo masagal me ko mo hensi including open up ringin mo na bekla other balls bi logera be bira to koy hindi nga kamal ngatiang mal senda ko kora share out nga kal mora to kol adak tirigal mal alberenga sulira tirigel guk classmate nga class 1993 nga kay Mr. Talam sa dirigal ko na diul may sa school mlara mi senti mora pala high school tira kan mal mereng asuli el dire kal mal
plakaran din kal support at yal effort na nga kuk mla otel do swel giren makmal mereng asulit ni de classmate na kal mal mereng asulir ar tokol kuk kora gim kausa lel tira mar adra bebira adra omegel kal mal mereng kasi the support ra kuk platform ma Trigel guk dastal maasal dirigel blagis trire Mr. Telam sem lames sa gaidel gulokol tokora guk food security dirigel malong merang makmal mereng asulir nga kamal ngartiang ya mal mutel malo otya amok tigar nga ge mal lolngitar other belaw ro guira te alen mo se edel guk masortira tayidel blara senet ka di yayida mo segal guk murel al itasil se mal mereng asulira ro gul adal tira guk notun in el mura tial radio station kamal misawol maguk next Mr. Talam sa